السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیمان ملک AB9 نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کا آغاز سب سے پہلے جب کیا تھا تو یہ سوچ کر ہم نے کیا تھا کہ چندرائن گٹے کے حلقہ اور دوسرے حلقوں میں تھوڑا بہت کچھ تقسیم کریں گے۔ تو کام کا آغاز ہوا تھا 50 لاکھ سے، اور پھر بڑھتا گیا، 1 کروڑ 25 لاکھ ہوا، پھر بعد میں اور بڑھا، بڑھتے بڑھتے آج 3 کروڑ سے زائد ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا کہ قریب 3.5 کروڑ روپیہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے خرچ کیا ہے اب تک بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کے لیے۔ تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ قریب 60,000 کے قریب پیکٹس اناج کے بنائے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے پاس ایسی پلاننگ ہم کرے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اگر آگے بھی بڑھتا ہے تو انشاءاللہ ہماری جانب سے جتنا ہو سکتا۔ آپ دواخانوں کو جا رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ کئی اہم جو ہے تنظیموں کے ذمہ دار اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ مسلسل سرگرم عوام کے درمیان ہیں؟ یہ کیا کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو جو ہے پرووک کر رہی ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے، میری زندگی جو میں آج جی رہا ہوں، یہ لوگوں کی دعائیں اور بالخصوص میرے مسلمان بھائیوں کی، غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 9 سال ہونے جا رہے ہیں مجھ پر حادثہ ہو کر۔ 30 تاریخ کو 9 سال ہوں گے جب میں موت اور زندگی سے لڑتا ہوا، دعاؤں کے نتیجے میں آج بقید حیات ہوں۔ تو یہ میری زندگی دین ہے ان دعاؤں کی وجہ سے، اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے، میری انفرادیت سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری اس عوام کو کے لیے کرنے کا میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا۔ کتنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے کر رہا ہوں، لیکن بحیثیت ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں مجھے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے دکھ و تکلیف میں ان کے قریب رہنا ہے، ان کی تکالیف کو دور کرنا ہے۔ نہیں، اگر میں بھی اپنی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اگر بیٹھ جاؤں گا تو پھر اتنے بھوکوں کا کیا ہوگا، اتنے دواخانوں کا کیا ہوگا۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دواخانے کے ذمہ دار کی حیثیت سے بیماروں کے علاج کے انتظامات کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دوسرے سٹاف جو دلوں میں جن کے خوف ہے، اس خوف کو نکالنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا، ان کی جانوں کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو بحیثیت عوامی نمائندے اپنے حلقے کی عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کے بھوک کو بھی کرنا ہے۔ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ ہے، جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ایسے وقت میں ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو باہر نکل کے عوام کے درمیان میں رہنا ہے۔ میرا آخری سوال ہے، کیونکہ آپ میڈیکل فیٹرنیٹی سے اتنا کلوزلی وابستہ ہیں اور آپ 2 ہاسپٹلس کو سپروائز بھی کرتے ہیں، اب آپ ایم ڈی ہیں میڈیکل کالج کے بھی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا موجودہ دور میں لاک ڈاؤن ہی مسئلے کا حل ہے، یا ریپڈ ٹیسٹنگ، یا پھر جو ہے ٹیسٹنگ کو جو ہے کافی بڑے پیمانے پر کرتے ہوئے آئسولیشن کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے تدابیر اختیار کیے جا سکتے ہیں جو مرکزی اور ریاستی حکومتیں اختیار کرنے سے ہچکچا رہی ہیں اور صرف لاک ڈاؤن پر ہی اکتفا کریں گے؟ نہیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سہولتیں جو مہیا کی گئی ہیں، یا گاندھی ہاسپٹل کو ایک کووڈ ہاسپٹل کی شکل دے دی گئی ہے، وہاں پہ کئی لوگ کی بہت ساری شکایتیں ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں دیکھتے ہیں، لے کے گئے ہیں وہاں پہ، بس لے کے جا کر ڈال دیے ہیں، کھانا برابر نہیں دیا جاتا، دوائیں برابر نہیں دی جاتی ہیں، اور صفائی کا انتظام نہیں ہے، باتھ روم صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وائرس صرف سوشل ڈسٹینسنگ سے روکا نہیں جاتا، یا پھر قریب آنے سے، مصافحہ کرنے سے، گلے لگانے سے ہی نہیں پھیلتا ہے۔
ये वायरस बाथरूम से भी होता है और ये वायरस आपके पेट में भी अटैक करता है, आँखों में भी आता है, आँखें भी लाल हो जाती है, जिस्म खुजाता है, इससे भी ये वायरस होता है। तो ये हॉस्पिटल में सफाई का उतना इंतज़ाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं। और दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा जिस पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है, वो ये है कि देखिए, एक 8 सस्पेक्टेड केसेस आते हैं, फर्ज करिए कि सस्पेक्ट कहते हैं, उनके स्वाब लेते हैं, टेस्ट के लिए भेजते हैं। 8 लोग को सस्पेक्ट कह रहे हैं और एक ही जगह लेके जाकर डाल देते हैं। रिपोर्ट आने तक वो सस्पेक्ट रहते हैं। एक जगह लेके जाके डालने से अगर 7 लोगों को नेगेटिव आएगा और उसमें एक पॉजिटिव रहेगा, तो वो एक पॉजिटिव की वजह से वो 7 लोगों को भी लग जाता है। तो इस पर वो गौर नहीं कर रहे हैं। और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना, उस पर भी गौर नहीं किया जा रहा है। लेके जाकर वो चार मीनार दवाखाने में वहाँ पे डाल दिए, वहाँ पे सहूलतें नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि आप जिस तरीके से, मुबारकबादी देता हूँ हुकूमत को कि आपने गच्चीबौली पे किया है, ये रियासत का सेक्रेटेरिएट खाली है ना, पूरा सामान निकल गया है, कुछ नहीं है। वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में फिलहाल आप जो है सो कोविड का हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दीजिए, सेक्रेटेरिएट को क्वारंटीन की जगह बना दीजिए, सेक्रेटेरिएट की कैंटीन को यूज़ करिए। क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं आप उसको? खाली है ना वो भी, उसको यूज़ करिए। कि ऐसा हो गया है कि लोग डर रहे हैं, नहीं ले जाके अगर गांधी में डाल दिए तो कह रहे हैं कि जेल बेहतर है। गांधी में जाना मतलब ये है कि परेशानी ही परेशानी है। तो ये सहूलतों को अच्छे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्ट भी और बढ़ाना चाहिए कि सिर्फ इतने कम टेस्ट से नहीं होगा, हमको टेस्ट भी बढ़ाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो बीमार लोग हैं, हुकूमत के अहकाम के बाद पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा। अब ये पेशेंट्स कैसे जाएं? कैसे जाएं, ये सवाल है कि पूरे दवाखानों में ओपीज़ को बंद कर दो बोले हैं आप। अरे आप कुछ गाइडलाइंस लाइए, ओपीज़ को, आउट पेशेंट को दोबारा स्टार्ट करिए। और ये हॉस्पिटल्स जितने जो नुकसान में हैं उनको भी, जो आरोग्यश्री के ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करिए। आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए और जितने भी प्रोटेक्टिव गेयर्स है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करिए। ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हालात अगर बद से बदतरीन होते हैं, ख़राब होते हैं और केसेस का इजाफा होता है, तो ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और दूसरी टीम भी तैयार है। हम भी हमारी तरफ से जो भी इक़दाम करना है जानों को बचाने के लिए, हमने पूरी मुकम्मल तैयारी की है। और मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में किसी ने भी इतनी गैर मामूली तैयारी नहीं की जितनी तैयारी ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हमने की है। हम इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। जब भी हुकूमत की जानिब से पेशकश किया जाएगा कि आप भी अपना ताउन करें, तो हम अपना मुकम्मल ताउन देने के लिए तैयार हैं। माह रमज़ान का आगाज़ भी होने जा रहा है, तो मैं आवाम से और बिलखुसूस नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो घरों में रहें, घरों में इबादत करें। और ये वक्त है अल्लाह को राज़ी करने का, कि अल्लाह का जलाल है या अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह का गुस्सा है, जो इस तरीक़े से आया है कि सारी दुनिया थम गई है, रुक गई है। तो हमको इस माह रमज़ान के अपने रोज़ों के ज़रिए, अपनी इबादतों के ज़रिए, अपनी कुरान ख़ानी के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करना होगा। अल्लाह की बारगाह में झुककर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों से तौबा करना होगा और अल्लाह से दुआ करना होगा कि अल्लाह ये हालात का इख्तिताम करे और इन जो मुश्किलात से गुज़र रहा है हर इंसान उसको ख़त्म करे और ये वायरस को ख़त्म करे और हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि खुदा के लिए, अल्लाह के लिए रमज़ान के महीने में रातों में इधर उधर मत घूमिए। आप अगर घूमेंगे और बीमारी को लेकर घर में आएंगे तो आपकी वजह से घर के बुज़ुर्गों की जानों को
ख़तरा होगा, क्योंकि बूढ़े जिस्म कमज़ोर होते हैं और जल्दी ये वायरस उनको अटैक करता है। तो मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो बाहर घूमना फिरना ज़रा कम करें और इबादतों पे तवज्जो दें और एक दूसरे की मदद करें। मैं हर किसी से कहूँगा कि कम से कम इस रमज़ान के महीने में अपना रोज़ा खोलने से पहले अपने पड़ोसियों के बारे में मालूमात हासिल कर लें कि अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो पहले अपने पड़ोसी का रोज़ा खुलाओ, पड़ोसी की भूख मिटाओ, उसके बाद अपना रोज़ा खोलो। ये मैं अपील करना चाहता हूँ हर एक से, और उम्मीद करूँगा कि हर कोई, मेरा हर मुसलमान भाई इस बात पे अमल करेगा कि अगर आपका पड़ोसी अगर हिंदू भी है और वो भूखा है तो उसको